amigos, welcome back to my YouTube channel. समजा तुम्ही सगळी बरे आहे म्हण सो 20 years old एडमिट जात म्हणल्या तें जाल्यार ऑपरेशन इधर आम चिंता इट इज फ्रॅक्चर और इट इज इन्वायनल हनिया और कसले आनी हनिया बट और 20 years एडमिट जालोलो नॉट फॉर एनी ऑफ दिस बट तो एडमिट जालोलो बिकॉज ऑफ अ कॅन्सर अँड दॅट वॉज टेस्टिकुलर कॅन्सर. येस, तेका टेस्टीचा कॅन्सर आसलोलो. सो एक्झॅक्टली कितें जालें 3 months पयलीं हूंय तेका स्मॉल एक लंप पेसो चोण्या सायजाचेर ते हूंय तेका एशे को गूंट एशें दिसलोलें बट तेणें तें इग्नोर केलें बिकॉज इट वील सेटल एश तेका दिसोलें हूंय. सो जालें आनी तो फुटबॉल बी खेळटालो. सडनली आफ्टर 3 months तेका पोटान दुखोंक लागलें. ओके, सो तेका दिसलें आपूण एक्सरसायज बी कोत न्हू तेका लागून चड पोटा दुखोत काय म्हण. बट स्टील तो मागीर डॉक्टरागेर गेलो आनी ही गॉट हिम चॅक्ड. सो ते खंय डॉक्टरान बेसीक मेडिसिन्स दिले आनी तो पेन आहा तो सेटल जालो. बट डॉक्टरान सांगीन हूंय तूं एक अल्ट्रासावंड कोन्न यो, ते इज अ स्क्रॉटल अल्ट्रासावंड, सम ब्लड टेस्ट आनी मागीर आपूण तुका सांगत म्हण हेजे फुडें कितें करपा तें. सो तो ब्लड टेस्ट आनी तो स्कॅन कोन्न घेवन येयलो. तेका मागीर डॉक्टरान आनी फुडलें स्कॅन कर म्हणलो. सो तो स्कॅन केलो आनी तेचेर आनी ब्लड टेस्टाचेर कळ्ळें की इट इज अ टेस्टिकुलर कॅन्सर. ओके, एंड तेका ऑपरेट करपा पडलें एंड ही हॅड टू लूज वन ऑफ हीज टेस्टीस. खंयचोय कॅन्सर जरी तो अर्ली डिटेक्ट केलो न्हू तेगे ट्रिटमेंटूय बी बरो करूं जाता. सो तुमी तुमकां स्वता चॅक करपा जाय. टू ऑल द मेन्स आउट देर, सेल्फ एक्झामिनेशन इज वन ऑफ द वे यू कॅन कॅच द कॅन्सर इफ यू हॅव एट अ व्हेरी अर्ली स्टेज. जस्ट लायक फिमेल्सान कितकोन आपले ब्रेस्ट एक्झामीन करूं जाय ते भाशेन मेल्सांनी बी तांगे सेल्फ एक्झामिनेशन करूं जाय. सो एवरी मंथ यू हॅव टू चॅक इट. एक शावर घेयाय, वॉटर शावर, आनी मागीर यू कॅन स्टे इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू कॅन चॅक युअर टेस्टीस. यू कॅन चॅक फॉर द सेम सायज. Then you can check whether one is up and one is down, or there is swelling, or there is some lump, or there is some changes which you had not seen prior. My secondly, हिंगा आमगे ताय आहा चोय थिंगा लायक कितें स्मॉल स्वेलिंग लंप बी आहाय जाल्यार, or abdominal pain तुका abdominal discomfort जाता तेन्ना usually the lump आसा चोय on the testis is usually painless. Okay, pain जायना, but some people can experience some abdominal pain. Another important thing is like growth of breast. Suddenly growth of breast is happening and any symptoms are, then it is a sign you have to go and meet your doctor. आता सगळ्यो चेंजीस आसपा न्हय, ओदां जस्ट लंपू आसतलो, ओदां जस्ट स्वेलिंगूय आसतलें. सो इफ यू सी एनी ऑफ दीज चेंजीस then you please go and meet a doctor. So he will be in a better position to tell you like scan korpa, blood test korpa. So he will guide you in the right way. Secondly, this is some interesting fact. So एक मनशान हूंय जस्ट क्युरियोसिटी लागून युरीन प्रेग्नन्सी टेस्ट येता चोय तितू आपणें युरीन घालून चॅक केलें and go to see the result was positive. Does it mean to pregnant aha? No, it was not that. Usually a pregnancy test coming positive in a female is a good news. Okay, so male answer is a pregnancy test positive येता then it is a bad sign because male a pregnancy test positive येता there are chances he is having testicular cancer. Yes. सो आतां थंयच्यान म्हणटली सो डॉक्टर आतां टेस्टिकुलर कॅन्सर आहा जाल्यार प्रेग्नन्सी टेस्ट चॅक करूं जाय नो. ही जस्ट हांवें तुमकां एक फॅक्ट सांगिला लायक तेश को जात म्हण एज अ क्युरियोसिटी. यू डोंट हॅव टू डू दॅट. यू हॅव टू गो एंड मीट अ डॉक्टर इफ देर इज सम लंप और इफ देर आर सम चेंजीस. नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स. सेकंडली टेस्टिकुलर कॅन्सर जायते भाशे आसताय. सो सगळे टेस्टिकुलर कॅन्सर आहा ते प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह येवपाना बट या वन सर्टन टायप ऑफ कॅन्सर इट कॅन बी पॉझिटिव्ह लायक सर्टन टायप आहा ते भाशेन. Secondly, testicular cancer is more seen in the age group of 15 to 35. So 15 to 35 young generation तो चडशी चोवपाची दिसता. Just like October month the breast cancer like awareness month, ते भाशी April month is for testicular cancer awareness. So early detection is the key. So please do check yourself every month. जरी तर तुवें every month check केले आनी कितें आहा जाल्यार you can go and meet the doctor. बिकॉज तुवें जरी तूं अर्ली डिटेक्ट केलें जाल्यार यू डोंट हॅव टू
go through a lot of stresses in future life, like long medical bills, multiple blood tests, multiple pricking, like so much of chemos, and in that to get like सगळे confidence be lose होतं because you are losing hair, the situation is painful आणि like too little weak जाता. So to avoid such, if you get it early, then it is well and good because it is good for you and it can be treated very nicely. So please do check yourself. आता टेस्टिक्युलर कॅन्सर कोणा जावपा चान्सीस आसताय? पयलीं म्हणटा ते समथींग कॉल्ड एज अनडिस्टंट टेस्टीस. सो तितूर तुका टेस्टीस सकयल येयलो न्हय, लायक युजली येताय. सो अनडिस्टंट टेस्टीस आहाय तेंकां. Secondly, if your father had testicular cancer or like your close uncles had it, secondly, तूं पयर आसलेलो जाल्यार तुका जरी तो रायट आहा चान्सीस आहाय you can get it again for the left. If you find this video informative, then please do like, subscribe to my YouTube channel, and take care of yourself. Anything is there, please go near the doctor. In Bostakai, don't feel shy, and man, you have to be strong for your family. And if it gets early detected, you can treat it early and move assume. Take care.